हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हर नफ्स को मौत आएगी, कोई यहाँ हमेशा नहीं रह सकता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक वक़्त मुकर्रर करके दुनिया में भेजा है। हर नफ्स के लिए अल्लाह पाक ने वक़्त मुकर्रर किया है। कितने दिन रहेगा, कितनी रातें रहेगा, कितने हफ्ते रहेगा, कितने महीने रहेगा, कितने साल रहेगा, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इल्म में है। हर नफ्स को एक वक़्त के लिए अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा है और जब उसका वक़्त पूरा हो जाएगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से मौत का फरिश्ता आएगा और हर नफ्स अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुजूर उसे हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन खुश नसीब होते हैं वो इंसान जो अपनी इस आर्जी सी जिंदगी में ऐसा काम करके जाएं, ऐसी मेहनत करके जाएं, ऐसी अल्लाह के मखलूक की खिदमत करके जाएं कि उनके जाने के बाद लोग उनको याद करें, उनके जाने के बाद उनकी अच्छाइयों को याद किया जाए, उनके जाने के बाद लोग उनका जिक्र करके उनको अपनी दुआओं में शरीक रखें, अपनी दुआओं का उनको हिस्सा बनाएं। उन्हीं खुश नसीब लोगों में से जिन्होंने बेहतरीन जिंदगी गुजारी है, जिन्होंने कामयाबी वाली जिंदगी गुजारी है, जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की करते हुए जिंदगी को गुजारा है, उन्हीं खुश नसीब लोगों में से जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु है, जिन्होंने पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान पर बड़ा एहसान किया। दिन रात मेहनत करके मुल्क पाकिस्तान को मजबूत किया, दिन रात लगाकर पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को एटमी लिहाज से इनको मजबूत कर दिया कि काफिर भी नजरें मिलाने से घबराता है, काफिर हमला करने से घबराता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इनके पास, पाकिस्तान के पास हर किस्म की ताकत अल्लाह पाक ने इनको दी है, तमाम असबाब इनके पास मौजूद है और उन असबाब में सबसे बड़ा किरदार मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु का है कि जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान पर बड़ा एहसान किया है। अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए, अल्लाह पाक अपनी जवारे रहमत में उन्हें जगह नसीब फरमाए। हर पाकिस्तानी के लिए, हर सच्चे पाकिस्तानी की उनके लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। उन्होंने जो खिदमत की है अल्लाह पाक उसकी बेहतरीन जज़ा उनको अता फरमाए। जो वो काम करके गए हैं अल्लाह पाक उनके काम की हिफाजत भी फरमाए। और हज़रत डॉक्टर साहब एक बात बड़ी अजीब फरमाया करते थे, मैंने उनका एक बयान सुना, बड़े दर्द दिल के साथ वो इरशाद फरमा रहे थे। फरमाते हैं कि बच्चा तो दुनिया में आ जाता है मगर बच्चे को संभाला जाता है, बच्चे को पढ़ाया जाता है, बच्चे की परवरिश की जाती है, बच्चे की देखभाल की जाती है। इसी तरह वो फरमाते हैं कि मुल्क पाकिस्तान भी इसी तरह है। अल्लाह पाक ने हमें दे दिया है, अल्लाह पाक ने हमें अता कर दिया है, अब हमने इसकी हिफाजत करनी है, हमने इसकी देखभाल करनी है। जैसे अपनी औलाद के लिए फिक्र करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए फिक्र करनी है, जैसे अपनी औलाद के लिए भला करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी भला करना है। हजरत डॉक्टर साहब की ये बात इंतहाई कीमती तरीन बात है कि अल्लाह पाक ने एक अजीम मुल्क हमें अता फरमा दिया है, लेकिन हम लोग शायद इसकी हिफाजत सही तरीके से नहीं कर पा रहे, हम इसको सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे। हर तरफ से खुद ही पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान इसको हर तरफ से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को सबको मिल के अपने इस मुल्क को मजबूत करना चाहिए।
اس کی املاک کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ پاک سے اس کی کامیابی کی دعا بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اے پروردگار آپ نے یہ عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا، کلمے کے نام پر آپ نے عطا فرمایا، مالک کائنات اس کی حفاظت بھی فرما، تمام اندرونی اور بیرونی تمام سازشوں سے اس کی حفاظت فرما، جو اس کا برا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ انہیں تباہ و برباد فرما۔ تو معزز ناظرین، حضرت ڈاکٹر صاحب کے بڑے احسانات ہیں، ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے ہمیشہ دعا فرمائیں، اور ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ انہوں نے ملک پاکستان کی خدمت میں زندگی گزاری ہے، یہاں کے رہنے والوں کی خدمت میں زندگی گزاری ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے اللہ پاک اسے کبھی بھی محروم نہیں فرماتا، اللہ پاک کبھی بھی اسے محروم نہیں کرتا۔ انسان کی کوئی خدمت کرے، ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی بندے کی خدمت کرتا ہے، کسی بندے کا کام کرتا ہے یا کسی انسان کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے کام بناتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا رب اس پر رحم کرتا ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی بے شمار خدمات ہیں ملک پاکستان کے لیے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ آج ڈاکٹر صاحب ہم سے جدا ہو گئے، آج اس دار فانی سے وہ رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک اپنی شایان شان انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی اولاد کو اللہ اسی طرح ملک پاکستان کی خدمت کے لیے قبول فرمائے جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے خدمت کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی، خدمت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قسمت پہ ناز آ رہیں گے، صدا اپنی قسمت پہ ناز آ رہیں گے، صحابہ 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 کریں گے، صحابہ 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 کریں گے، صدا اپنی قسمت پہ ناز آ رہیں گے، صحابہ 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 کریں گے، سلام 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 صحابہ کرام، سلام 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 صحابہ کرام، محمد کے پیاروں سے ہے پیار ہم کو، محمد کے پیاروں سے ہے پیار ہم کو، محمد کے یاروں سے ہے